Sakto ra gyud ay na ang parking. Oh. Na, dako pa kayog lugar makapark pa motor no. This is the house now. Ready for haris tata sa kitchen. This is the new kitchen. Kay gipa revise na ko. Gi-revise. So, limpyo na. Okay na. So, dining. Bago mong dining ha. Okay na. Then, the stairs. Okay na ang stairs. The bedroom 1. Bedroom 1. And then the wardrobe cabinet. Then bedroom 2, the hallway. Hallway there. Then bedroom 2. Then amoy cabinet, then open shelves here. Then the bedroom 3. Mani siya. Double bed. So, duha gihapon niya. Then, the wardrobe cabinet. Then, hangin kay diring dapita. Oh. No, galupad-lupad. Then, airport ang likod. Tara, airport. Then, imuhang silingan sa likod. Okay. So, mana siya. Hangin kayo. Ang bedroom 3. Bedroom 2, hallway, dako ra gyud siya, hamugaway ra, dead bed, master's bedroom. Naog tagbalik. Okay. Mana na siya. Okay. So, nananasay, pangtaod na sa itong mga lights. Narang mga lights already na. Okay, that's it.